শুনিবিনি ভৈরব সিং তু গোটি চলে নিজর স্বার্থ পাই আম ঘরটাকে ভাঙ্গি দেবাকু বসিছি না হেলে মনে রখ মু বঞ্চিলা পর্যন্ত তো লক্ষ্য কেবে বি পূরণ হবনি রাতি পাইলা বেলকু তো ভৌণী কি পুরা শেষ করদিবি রাগিনী সিং এ রাতিটা তো পাই হব কাল রাতি तो ये तो दादाजी तक मारिए राखी से मरी जीवारे मर जाऊ स्त्री लोकटा के सिंध्या करन नाही छाडी दो तोरा तो मारी मुडा अपन पूजा करू अब ब्लाउज डिजाइन मने चला भाई तम द्वारा न उछली कर कर भाई नाही बापा ठीक हो तुम एटा मरी गले हमें समस्त गंधा आबा बोलो एटा पुलिस रे दे दो ओ बाबू राती अंधारे पर घरे बसी चोरी करू छ तमु के लाज लागुनी एबे भी से मोहडा घोरे रखी छो कानो कानो से का करो जी 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 ए घरे कोन अछि जे तुम चोरी करिया चली आसी के चोरी करी बाबा से दिला के ना रोई चोरा बाबा से दिला तोर बापा काम करी करी दी होगा बापा से लोकोटा वो किछि न जला चुप बेईमान तोर पदुटिया कथा मु सुनिबा चाहनी अरे देडु सुरो भाई को इज्जत देबा बसी दिलु हे भगवान केते मु कोट गरीबी कोन के बुझी पारुनी तमे कोन भाबु अरे घरु को पुलिस आसीबो आई पैसा प्रघट हबो ये सब कोन होत मु बुझी पारुनी ना बुझी पारिबो केनी तमे भाबुछ बिले आखी बुझी खिरो पीचे मानो आउ डेरी न करी शीघ्र पुलिस स्टेशन को खबर दियो एटा को जेल भीतर ठुकी दियो भाई तू बड़ा भाई ने कोलो को भाई से मोरी दिबो बोल जा भाई ने बड़ा कोलो को के पिठा कथा कई अरे मानो अरे तू सेमिति कहना रे सेमिति कही कि तू बड़ देवलर पवित्र संपर्क को टूटई देना रे अरे तू परा मो छाती रो कलिजा मो जीवन केमिति छाती चिरी देखैबी ए छाती रे तो पई एते स्नेह ममता भरी रही छी बोमा तुमको नेहुरा होची बोमा जानी सुनी निज चरित्र को कलंक को कला दाग टाणी दियोनी बोमा बापा तमे पर मो ठाकुर विश्वास करो बापा मु बहु मांकर घर है जिंदगी बंद देई किछि भी पाप करिनी मर्यादा पुरुष रामचंद्र अरे की पाप करिथिले तथापि से राति घरे ताकर विचार होतिला राति पाइले 14 वर्ष वनवास तू पाप करिछु तोर विचार चलीछि अरे खबर मो के विचार में राजी कि नहीं अरे ए घर खाली तू चली जा एटा तो बापार नियम बापा हे ईश्वर तुमको कोटि कोटि नमस्कार समस्त कुहती परा अरगित को गरीब साहा हेले अरगित का भाई एते मुक्ति रखित ठाकुरे काहे की चलना करूछ ठाकुरे काहे की जाउची रे बोमा मु जाउची रे मानो मु जाउची बापा ओ भूल पाई मते क्षमा करी दो ओ नॉनसेंस अरे बा मानिबा को पड़िबो तम माने
କରିଦେବା ପାଇଁ ଛି 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 ତମେ ମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି ନାଇଁ ଭାଉଜ ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅନି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ହଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଏ ବୁଢ଼ା ଯେତେ ହାତ ଧରୁଛି ରେ ମା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେ ରେ ମା। ତମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି କ୍ଷମା କରିଦେବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ତୋର କୋଉ ସର୍ତ୍ତ? ସେଇ ସର୍ତ୍ତଟା ହେଲା ଏ କୁକୁରଟା ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥାନ୍ତା ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତମେ ଆଉ ତମକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦବ ତମର ଏଇ ଗୁଣବନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର ଏଉରା ହଉଛି ବୋଉମା। এই নিও এই ପାଞ୍ଚରେ 10 ପାହାଡ଼ ନେଇ ପଡ଼େ এইটা কি যেতে ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଘର ବିଦା କର ଆଉ ଗଲା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଏ ଘରୁ ସେ ବାହାରି ଯିବ ନାଇଁ ବୋଉମା ନାଇଁ ମୁଁ ପାରିବିନି। କାହିଁକି ଆଉ ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛ ବୋଉମା? ଯୋଉ ହାତ ମୋ ବାପାର ପାଦ ଧରି ଆଣି ମଶାରେ ମାରିବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେଇ ହାତ କେମିତି ମାରିବ ବୋଉମା? ତମେ ତମ କଥା ଫେରେଇ ନିଅ ବୋଉମା। ମୁଁ ପାରିବିନି ବୋଉମା ମୁଁ ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ମୁଁ ଜେଲ ପଠାଇବି ରତ୍ନ ଆରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି କହିବୁନି? କଣ ଆଉ କହିବି ବାପା? ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତମେ ଜାଣିଛ ବାପା ସାପ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଗିଳିଶ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେ ଏଟା ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ନୁହେଁ ଏଟା ମୂଷା ଅଧା ଗିଳି ସାରିଛି। ପୁରା ଗିଳି ଦେଲେ ମରିଯିବ ଅଧା ଗିଳି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ଏ ଘରେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ମତେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ପଡୁଛି ବାପା। ଆଉ ପାଟି ନ ଖୋଲିଲେ ବି ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ପଡୁଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି ରାମ? ଆରେ ଧରେ ପାଞ୍ଚଣ ଗଣି ଗଣି 10 ପାହାର ଏ ବୁଢ଼ାଟା ପିଠିରେ ବସେଇ ଦେ ରେ। ଆରେ ଏ ରାମ ମୁଁ ପାରିବିନି ବାପା। ରାମ ଆରେ ରେ এইটা তো বাপর নিয়ম। মালটা আসতে যাইছে। কেতে মাল আইছে? আমি শীঘ্র আসবে। ମୁଁ ଯାଉଛି। আবে কেতে মাল আছে? কি হবে তো? আবে আকাশ যাহার বাবা। তুই যাও মা। যা মানে অস্তি যাও খাই। ମୁଁ ହଉଛି ସେ ସାଇ। আরে সাই।
मुझे मारिया बोली अब तो शीघ्र ठीक है जाओ कि मो स्कूल पढ़ेगा शीघ्र से हम बंद करे